ba? Yung lalaki ko, kinuha na nila nag-tax. Huwag mo yung account. Kinuha God. Ang account pati yung account ko. Account ka sila. Asahod God. Hati tayo pag ano. Sumahod. Mamaya si Inday ito ang tubuan. Wala si... Grow. Tubuan, grow. Bro. Yeah. Ako hindi. Freeze. I don't have green fingers. Yes, you have. I have black. Eh, dia black tayo na fingers. He's gonna die Black directly. tayo na fingers. I have black fingers, not green. Ska du plugga du? Jajamän. Ja. Prata ju, du måste prata. Nej, men jag kan ta bort den och sen så kan jag ju prata sen. Jaha, okej. Vad heter det där trädet med de här stora apelsinerna? Suha. Toa. Du får fixa det, Toa. Yung suha doon sa may gitwan, yun lagi ang binibili niya sa akin. Sabi ko, ayan yan, oh. Toa. Toa. Citrus. Sana tumubog kayo, kaya dinala ko pa kayo galing sa Sweden. Mga darling. Huwag niyo akong patayan. Ayan. We will see if they grow. Tar du bort det som växte? Ha? Tar du bort det som växte? Där nere ska vara kvar. Det är rötterna. Ja, men de andra är ju... Sätt ner hela roten ner i. Ja, men de andra är ju roten. Ja. Så därför jag måste ta bort dem. När den växer så kan jag ju föröka dem. Ja. Det är så jag gjorde där hemma. Ja. Mga tubo yan kay... Ano man yan? Cactus. Easy to ano? Easy to grow. So, that kind of plant. Ja. But I have black fingers. Baka si Inday ang mauna. Doon, ano sa kanya, apat din na pasok. Magandang bulaklak yan. Ang ganda ng bulaklak pinakita ko kay Inday. Nalagay ko dun sa taas, for sale. Para siyang hanging plants. Cockroach from Sweden. Sweden. Imported Pukula, long. Oh. Ay, ano yung kanyang gamot? Oh, Imported. banggihin mo lang yan. Totoo ko na yan eh. Parang ano yan, yung natulog ko agad, kahit itapon mo. Yun nga. Kämpa på, jag vann. Ano, pahinga? Break time. You want beer? Tagay. Try this to bjuda öl. Det finns små, vi har små. Okay, the small. Vi har små yes. Exakt. Wag nyo lang babalikuin yung aking toilet tapos nakainom na kayo. Röker brass nu. Ha? De röker brass istället. Kung de dricker? Ja, jag vet inte.
Sino magkakapit dyan, ma'am? Ha? Yung lababo niyo? Siya. Si. Siya na lang daw. Si sir. Oo. Ba't ayaw niya? Pagawa? Ayaw. Ha? Gusto niya siya. Dali lang naman yan. Yan ang project niya yan. Hindi ako lang yan. Nagtagal na sa niyan eh. Sabi ko, huwag na siya papakit. Wala siya ipapakita daw na yung kanyang galing. Bakit lang? Cancel mo merienda? Oo nga eh. May good ka pa dyan kung gusto nyo. Good ka ang tequila. Yan, mamaya pag matapos, dahil food ka. Yung tequila. Magsinayo nga na siya nahira. Ilog patadaanan namin, ma'am. Ay, hindi pa hali eh. Sabi nga ni Jing, nagdaan daw kayo sa ilog. Saang ilog yun? Dito, itawid. Kaya tawid po, ma'am. Diyan. Bulihan kayo. Sa may binobondos. Bakit? Yun ang daan ng shortcut eh. Ikot ko yung ilog kayo, ma'am. Lalagyan ng ilog, ma'am. Hindi kayo ni-stop ng guard. De kommer tillbaka imorgon och gör färdigt resten. Tisdag. Maliit pa daw po kasi yung nakakuha nila sa flood control. Ha? Yan daanan nila pag shortcut. Okay. Kaysa mapunta pa siya sa highway. Yung plantera, dumuko na yan. Hindi ko yun. Kolla in istället. Hindi ka mo nagsasalita. Ha? Hindi ka mo nag-speak. Eh, kayo. Hindi, babaguhin ko yan. Pwede man yan. Papatungan ng ano, sound. Dapat pala nakalay. Merienda. Ano daw? Yan. May nagtatanong. Okay, sir. Uy, may nagtatawag. Ikaw mo ba? Ha? Uy, Angel Bertong. Angle ba? Ito ba yun? Hindi yan. Ano yun? Ang haba naman, 7 minutes.